चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइबर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हम लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिए। ये हमारा राजस्थानी जाली कटाई काट रहे हैं, लक्ष्मण कारीगर ने मस्त डाई निकला, मस्त काट रहे हैं। 26 गेज तो किसी को डाई का ज़रूरत है, किसी को छापा का ज़रूरत है, तो हम लोग के साथ संपर्क करें। हम लोग भेज देता हूँ यहाँ से। ভালো লেগেছে এই যে ভিডিও হবে, নাচতে নাচতে ভিডিও করবে, তারাও নাচ বেরো না নাচার বলতে সে নাচতে নাচতে যে ভিডিওগুলো করে না, তারাও নাচবে। ক্যামেরা যে করবে আর কি, ক্যামেরা যে করবে সেও নাচবে। এখন কি আসি তার চাইনাতে বেশি হয়। এটা হচ্ছে ওই স্ট্যান্ডটা দিয়ে করে নি, ওটা তো ফ্লেক্সি, ওর জন্য মোবাইল লড়বে না, একটু লড়বে।